Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, today we are going to study a new rhyme from class 5th my English book. The name of the rhyme is Rainy Day. In the previous class, we have already studied two poems about rain. Now we are going to study the third poem about rain. The name of the poem is Rainy Day. So let's study the poem. I put on my coat and boot on my feet. I put on my hat and walked down the street. The rain falls down from the clouds above, making bubbles on water. It's what I love. Once again, students. I put on my coat and boot on my feet. I put on my hat and walked down the street. The rain falls down from the clouds above, making bubbles on water. It's what I love. Please read the poem with me, students. Start. I put on my coat and boot on my feet. I put on my hat and walked down the street. The rain falls down from the clouds above, making bubbles on water. It's what I love. Students, the poem is about rainy days. Students, आपण मैंने निज निज कॉपी बाहर करेंगे आउ कठिन शब्द जो अच्छी तार मीनिंग लिखिदेवे स्टूडेंट्स एठी अच्छी पुटन पुटन अर्थ कौन स्टूडेंट्स पुटन अर्थ पिंधिबा मने रखंतु स्टूडेंट्स लिखि पकाउंतु पुटन अर्थ पिंधिबा आई पुट ऑन माय कोट मु मो कोट को पिंधिली कौन स्टूडेंट्स आई पुट ऑन माय कोट पुटन मतलब एठारे पुटन पास्ट रे लिखा जाइछि एनु पुटन अर्थ पिंधिली आई पुट ऑन माय कोट मु मो कोट को पिंधिली एंड बूट ऑन माय फीट 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 अर्थ कौन स्टूडेंट्स पाद फीट अर्थ पाद बूट अर्थ कौन जोता मु मो कोट को पिंधिली आउ पादरे मु कौन पिंधिली जोता पिंधिली I put on my hat. I put on my hat. Put on अर्थ कौन कही पिंधिली my hat. hat अर्थ कौन एठिरे चित्र रे कवि जहाँ पिंधि से कौन hat hat गोलाकार टोपी चारिपटरू बाहरी थाए धार ताकू कह जाए hat. And walked down the street. Street अर्थ कौन गली बा रास्ता walked चलिली तो प्रथम पैराग्राफ रे राइटर कौन कहउचंती I put on my coat मु मो कोट को पिंधिली and boot on my feet पादरे बूट पिंधिली I put on my hat मुंडरे मु हेट पिंधिली टोपी पिंधिली एंड वाक्ड डाउन द स्ट्रीट आ मु स्ट्रीट रे गली काईकि से एमिति सब पिंधि चंती पानी रे न भिजी पाई तापरे प्रथम पैराग्राफ को आमे भलो भाबे बुझी नेले एथिरे कोन कहै गला वर्षा दिन रे मु मो कोट को पिंधिली पादरे बूट पिंधिली आउ मुंडरे हेट लगैली आउ मु स्ट्रीट रे चलिबा को गली एंड वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट आमे नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़िबा स्टूडेंट्स द रेन फॉल्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स एबव
Making bubbles on water is what I love. ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି the rain falls down. Falls ଅର୍ଥ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ପଡ଼େ। falls ଅର୍ଥ ପଡ଼େ। down down ଅର୍ଥ ତଳକୁ। down ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତଳକୁ। the rain falls down. ବର୍ଷା ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ତ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ ନା। from the clouds above. ତାହେଲେ ବର୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ଆସିକି ପଡ଼େ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? from the clouds above. clouds ଅର୍ଥ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? clouds ଅର୍ଥ ମେଘ। clouds ଅର୍ଥ ମେଘ। above 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 ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉପରେ। ତାହେଲେ clouds କେଉଁଠି ଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଉପରେ ଥାଏ। ଉପରେ ଥିବା cloudsରୁ ବର୍ଷା ତଳକୁ ପଡ଼େ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପରେ clouds ଅଛି ଆଉ ସେଇ cloudsରୁ ବର୍ଷା ଆସି ତଳରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତଳରେ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ? ମେକିଂ ବବଲ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର। ସେ ଉପରର ବର୍ଷା ତଳରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ବବଲ୍ସ ହୁଏ। ବବଲ୍ସ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ବବଲ୍ସ ଅର୍ଥ ପାଣିର ଫୋଟକା। ବବଲ୍ସ ଅର୍ଥ ପାଣିର ଫୋଟକା। ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଥିବା ଆଉ ଆହୁରି ପାଣି ଢାଳିଦେବା ଉପରୁ ପକେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବବଲ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ହେଲା ବବଲ୍ସ। ଛାତରୁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପାଣି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ବବଲ୍ସ ହୁଏ। ଇଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏହାକୁ କବି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ସେଇ ବବଲ୍ସକୁ। ସେଇ ପାଣିରୁ ଯେଉଁ ବବଲ୍ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମ କବି ଆମ ପଏଟ୍ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପଏଟ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ବବଲ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ରାଇମ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିନେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ କବିଟି ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ। ପ୍ରଥମେ କବିଟି ନିଜ ଦେହରେ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ। କିପରି କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହରେ ସେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ। ବୁଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଫିଟ୍। ପାଦରେ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲେ? ହେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଗଳିରେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଗଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଦି ରେନ୍ ଫଲ୍ସ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଏବଭ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା ବର୍ଷା ତଳକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଠାରୁ ପଡ଼େ? ତଳକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଠାରୁ ପଡ଼େ? ଫ୍ରମ୍ ଦି କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଏବଭ୍। ଉପରେ ଥିବା ମେଘରୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଯାଏ। ମେକିଂ ବବଲ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର। ପାଣିରେ ବବଲ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ବର୍ଷା ଉପରୁ ଯେଉଁ ତଳକୁ ପଡ଼େ ସେଥିରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ସେଥିରେ ବବଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍। ଆଉ ସେ ବବଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠାରେ ଆମ ନାରୀ କବିଟି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇମ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ? ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ରାଇମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଳି ହେଲା ଏନ୍ସାର୍ କରିବା। କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍। ଏଠାରେ ଆଇ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? କିଏ? ହିୟର୍ ବା ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍। ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍ I is the poetess। ଯେହେତୁ ଏଇ କବିତାର କବି ଗୋଟିଏ ନାରୀ କବି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପଏଟିସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍ I is the poetess। What did she put on? Put on ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଥିଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ମୋଟେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ put on ଅର୍ଥ ପିନ୍ଧିବା। What did she put on? ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା she put on coat, boot and what? Hat।
से कोट बूट आउ हेट पिंधिले व्हाट डिड सी डू आफ्टर पुटिंग ऑन कोट बूट एंड हेट पिंधिला परे से कौन कले या को आमे लिखिबा आफ्टर पुटिंग ऑन कोट boot and hat she went से गले चालिकी गले down the street बा she walked down the street street मतलब रास्ता बा गली तापरे आमे तृतीय क्वेश्चन रो आंसर कर देले चौथा क्वेश्चन रो आंसर करमा नंबर 4 where does rain fall from अर्थ कोन स्टूडेंट्स where केउठारे does rain fall from अर्थ ठारू केउठारू वर्षा पड़े क्वेश्चन नंबर 4 रो अर्थ हैला वर्षा केउठारू पड़े the rain fall एठारे फल अछि एठारे एस अछि तेणु आमे फॉल्स लिखिबा the rain falls from the cloud cloud above next question students question number 5 what does it make on water पानी रे से वर्षा जेउ पड़े ता कोन सृष्टि करे एठारे मध्य मेक अछि आ एठिरे एस अछि ताले कोन करबा स्टूडेंट्स इट मेक न होई इट मेक्स bubbles 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 on water एपरि लिखिबे क्वेश्चन नंबर 5 तापरे क्वेश्चन 6 व्हाट डज द चाइल्ड लव छुआटी कोन भल पाए द चाइल्ड लव्स एठी मध्ये लव आउ एस मिसी लव से बो द चाइल्ड लव्स कोन बबल्स ऑन वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू लाइक रेन आपण को पचरा जाइछि स्टूडेंट्स डू यू लाइक रेन तुमको वर्षा भल लागे ताले आपण को आंसर यस हेबो जदि आपण आंसर यस करिवे हां कहिबे यस आई डू हां मते वर्षा भल लागे बा यस आई लाइक रेन छोटो करी लिखले यस आई डू लिख देले हे जिवो न हेले यस आई लाइक रेन ताले स्टूडेंट्स आजिर रेनी डे रो समस्त पाठ भल भाबरे बुझी नेले क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस सरी गला स्टूडेंट्स ताले आजिर क्लास को एठी रखिबा स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक इट्स एडवांटेज स्टूडेंट्स गुड बाय।